अस्सलाम वालेकुम। मीठी ईद की मीठी खुशियां नियो के संग मैं हूं हिना सलमान और वीवर्स मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। और क्यों ना आज का दिन हमने सोचा कि आपकी खुशियों को मजीद दोबाला किया जाए, ऐसे मेहमानों से आपको मिलवाया जाए जिनको आप सब देखते हैं, फैसिनेट करते हैं। और वैसे भी ईद का मतलब ही खुशी का है, और वो खुशी ही क्या जिसमें दूसरे भी शरीक ना हो। तो कोशिश करेंगे आज के दिन उन लोगों को भी खुशियों में शरीक करें कि जो लोग मुस्तहिक हैं। और हमने भी सोचा कि आपकी खुशियों को चार चांद लगाने के लिए ऐसे मेहमानों को मदऊ किया जाए जो इस मुआशरे में बहुत पॉजिटिव रोल हिना प्ले कर रहे हैं। और ज्यादा तमीद नहीं बांधेंगे, डायरेक्ट मेहमानों की तरफ चलेंगे ताकि आपके और मेहमानों में हम ज्यादा देर हाइल ना हो सके। राइट साइड से हम शुरू करेंगे, चूंकि हमेशा से लेडीज फर्स्ट होती हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका तारुफ यही है कि उनका नाम हिना परवेज भट्ट है। हिना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज बहुत शुक्रिया। और रोमा इरफान मलिक उसके साथ हमारे इस पैनल में मौजूद है। हिना साहिबा के साथ एंकर्स हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं, टीवी स्क्रीन पे आप उनको देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे माशाल्लाह रोमा बहुत छाई हुई है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक आपको वजाहत, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, विमेन पैनल को तो वजाहत ने इंट्रोड्यूस करा लिया है, बट लेफ्ट पैनल पे जो लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है सोशल मीडिया में उन्होंने धमाका मचाया हुआ है। ऐसी एक वीडियो लगाते हैं और लोग वाकई हैरान हो जाते हैं कि इनके पास इतनी रिसर्च आती कहां से है। और एक से बढ़कर एक है, कपल पावरफुल डुओ है ये। और मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, वैसे तो दे डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट डॉक्टर अफान कैसर साहब और उनकी जो प्यारी सी वाइफ है साथ, डॉक्टर नाजिश भट्ट, वो हमारे साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा है। एंड वी आर वेरी मच डिलाइटेड। जो आज हमारा पैनल है वो सारे कहते हैं ना कि एक डिफरेंट एक पोजीशन रखता है, उनका एक स्ट्रैटा है और चमकते दमकते सितारे हैं। ओवरऑल जो है अपने अपने प्रोफेशन में बहुत माहिर है। आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं। हिना साहिबा, आपसे आगाज करते हैं। ईद का दिन आज तो आप हमारे साथ हैं, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हैं? क्या बचपन की ईद नहीं पूछेंगे, ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको बचपन की ईद कैसी गुजरी, लेकिन आजकल ईद किस तरह मनाती हैं आप? ईद बहुत खूबसूरत और मीठी ईद इसको कहते हैं। स्पेशली रोज़ों के बाद ये ईद अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफा दी है। मैं सुबह उठती हूँ तो, क्योंकि मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, तो मॉडल टाउन पार्क में ईद की नमाज होती है। तो हम सारी बहनें इकट्ठे मिलके कज़न्स वहाँ नमाज़ पढ़ती हैं, बाकी फैमिली भी नमाज़ पढ़ती है। उसके बाद घर आते हैं, ईद मिलते हैं एक दूसरे को, मीठा खाते हैं, शीर खुरमा स्पेशली हमारे घर में बनता है। और उसके बाद हमारी बचपन से रिवायत है कि मजंग में हमारा घर है, मेरे दादा का अबाई घर, तो हम सब नाश्ते के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। अच्छा। तो बचपन की ईद तो आप कहते नहीं पूछना, लेकिन बचपन की ईद तो कोई भी भूल नहीं सकता, क्योंकि मुझे याद है कि तब का टाइम बहुत फर्क होता था। कि उस ईद के टाइम पे मुझे याद है कि हम वो ईद के कार्ड भी खुद लिखते थे और वो स्पेशल शेर होते थे ईद के, डब्बे में डब्बा, डब्बे में। ये तो यूनिवर्सल शेर है ना, हर किसी ने ये शेर। अच्छा, और वो मेरे भी फ्रेंड्स को लिखना, या हमें वो तब 100 रुपए की थद्दी की इतनी वैल्यू होती थी कि जब वो निकलती थी और आपको 100 रुपया ईदी मिलती थी तो आप इतने खुश होते थे। बिल्कुल। और मुझे याद है वो रवायत, वो वाली रवायत नहीं, लेकिन कपड़ों की रवायत मुझे अभी तक ये पता है कि हम सारी बहनें, हम सारी कजन्स एक जैसे कपड़े बनवाते हैं, हम सेम ड्रेसिंग करते हैं, हम कोशिश करते हैं चूड़ियां भी सेम करें, अपनी इयररिंग्स भी लिबर्टी से जाएं, इयररिंग्स भी सेम खरीदें। और फिर वो जो 100 रुपए की ईदी मिलती थी उससे हमने जाना, वो छोटे छोटे स्टॉल्स जहाँ हैं वहां से एक से हमने कोई गोलगप्पे खाने, एक से हमने इमली का शरबत पीना। तो वो तब की ईद है। लेकिन अब की ईद ऑब्वियसली जिम्मेदारी है ज्यादा, क्योंकि अब पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मैं चेयरपर्सन हूँ। तो इस दफ़ा की ईद मैंने शेल्टर होम में, बाली शेल्टर होम था, वहाँ 50 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह जो यतीम हैं। और हम अपनी ईद के दिन भूल जाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं, हम सब के फैमिली मेम्बर साथ होते हैं, लेकिन वो बच्चियाँ जो हैं उनके वालिदैन नहीं होते। तो मैंने ये ईद उनके साथ मनाई। और मेरा ख्याल है कि उससे खूबसूरत तरीका नहीं है कि ऐसे बच्चों के साथ ईद मिली जाए कि जिनके कोई अपने नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। रोमा,
किस तरह अच्छा, ईद मेरी मनाती ईद हो? कैसे गुजरती है? अच्छा, बचपन में तो मेरे ख्याल से आपने बचपन का बता मेरा ख्याल है तुम तो मेरा अभी भी बचपन ही है, डोंट वरी। मेरा ख्याल है तुम तो अभी भी ईदी लेती होगी, देती तो नहीं होगी। नहीं, मैं ईदी मुझे मिलती भी है और मैं ईदी देती भी हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि पहली बात मुझे सच लगती है, दूसरी साइड डोंट एग्री। नहीं, वो आपको मेरी शायद कोई भी बात सच ना लगे, लेकिन जो मुझे जानते हैं उनको पता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या जैसे जैसे हम एज में डिफरेंट फेजेस में आते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ईद एक फेस्टिविटी तो है जिसको हम सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। मुझे तो चूड़ियां खरीदना, कपड़े पहनना, तैयार होना, ये सब मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मेरे ख्याल में आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आपने बाकी सबका भी ख्याल रखना होता है। सो वो मुझे ईद आज भी अपने बड़ों से मिलती है, और आज भी उनसे कितनी ईदी मिलती है? 500,000। लेकिन जब मैं किसी को ईदी देती हूँ ना, जो आजकल के बच्चे हैं, तो वो 500,000 पे तो उनका गुजारा ही नहीं होता। और मैं 100-200 सोचती हूँ जब हम नहीं, वो ज्यादा मांगते हैं, डिमांड करते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ जब हम बच्चे थे ना, तो हमें रेड कलर का नोट बड़ा और फैसिनेट नहीं, करता था। अगर 10-10 के भी 100 मतलब मिल जाते अब थे, वो भी 100 मिल जाते, उनके मूड तो बने होते इतने हैं। ज्यादा नोट हो गए, तो हमें तो ये पता ही नहीं था कि वो ब्लू नोट क्या होता है, ब्राउन नोट क्या होता है। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम तो आ गया हुआ है, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करती हूँ ईद लेना भी, लेकिन इसके साथ साथ ईद डिस्ट्रीब्यूट भी करना। डॉक्टर अफान, आपकी तरफ रुख करूंगी। ईद का आज दिन है, मैं हैरान होता, मैंने कहा रोमा के फैशन देख के आपको लग रहा है 500,000 ईद ले? सही बात। और खवातीन नहीं, हमेशा मुझे 2-3 जगहों से बहुत अच्छी ईद आती है, बाकी सबसे 500,000 शुक्र है 2-3 जगहों का भी अच्छा, मान गई है। ईद वाले दिन आप मीठा खा लेते हैं कि वहां भी एक वीडियो बना लेते हैं कि ज्यादा मीठा नहीं खाना, बच्चों को ज्यादा मीठा नहीं देना? या नहीं, ईद something वाले like दिन that? मीठा खा लेते हैं। हाँ, ईद वाले दिन मीठा खा लेते हैं। मैं मैडम हिना को यही छेड़ा था। वैसे ईद वाले दिन जो मेरी फेवरेट चीज है वो बिरयानी है। अच्छा। तो हम बिरयानी ज्यादा शौक से खाते हैं। और अच्छा। मटन की स्पेशली जो मेरी मदर है वो बड़ी अच्छी कुक करती हैं। लेकिन शीर खोरमा खाएं। लेकिन मुझे जो मैं लोगों को हम पूरा रमजान में भी समझाते रहते हैं, मुझे ये लगता है कि जो नफली रोजे ईद के बाद फर्ज किए गए हैं वो बॉडी के रीसेट को समझ के फर्ज किए गए हैं। वैसे रखते तो बहुत ही कम लोग हैं। हम लोग रोजों के बाद इतनी जबरदस्त फास्टिंग करने के बाद जब चांद रात पे खुलते हैं ना, तो उसके बाद तीसरे अंधेर मचा देते हैं। मेदे जिगर का स्पेशलिस्ट, तो तीसरे दिन अस्पताल भरे पड़े होते हैं हाँ, गैस्ट्रो से। मैदा पनाह मांगता है बस। मेदा पना मांग, सही बात तो है। आपकी रूटीन क्या होती है? व्हाट इज योर एक्चुअली वी आर शटल्ड बिटवीन 2 सिटीज। तो आपको पता है कि मुल्तान भी और लाहौर भी। तो परमानेंटली तो नाजिश मेरी फैमिली हम लाहौर होते हैं, लेकिन मुझे पीछे पेशेंट्स के लिए जाना पड़ता है मुल्तान। फिर मेरे पेरेंट्स मुल्तान होते हैं, तो ईद हम मुल्तान करते हैं। तो रूटीन यही होती है कि हम चांद रात पे निकल जाते हैं, बच्चे फैमिली सारी। फिर हम 3 दिन ईद के वहीं करके आते हैं। और वो यही है कि सुबह फादर के साथ नमाज पढ़ी, नमाज के बाद घर आए, और उसके बाद बस मोबाइल पे ही मैसेजेस एक फ्लडेड होते हैं, उन सारों का जवाब के फिर सो गए। फिर रात को डॉक्टर आदिश साहब, यही सवाल मैं करने वाला था कि आप ऐसे डॉक्टर की वाइफ हैं जिन्होंने हर चीज पे कम से कम पाबंदी लगवा दी। इफ्तारी में पकौड़े आपने नहीं खाए होंगे, हमने भी इनको फॉलो किया, हमने भी नहीं खाए। फ्रूट आप नहीं खाती होंगी, पकौड़े आप नहीं फिर इसके खाती होंगी। IPF पे बोले लोग कि भाई ब्रांडिंग नहीं करनी, नहीं बोलने। जो इतने बड़े वो ब्रांड चला रही है, तो मैं चला रहा हूँ। हमने लोगों को खाने के लिए तो चीजें बताई हैं, नहीं क्या वही मैं खाना है। बता रहा हूँ। अच्छा, अभी कभी चीजें भी ऐसा इसके हुआ हैं। है कि ईद का दिन है, मीठा है, आप बड़ा दिल क्रेविंग हो रही है मीठे की या किसी चटपटी चीज की, और एन मौके पे आके इन्होंने आपके रंग में भंग डाल दिया कि नाजिश ये क्या खा रही हो? होता है। शुक्र है खैर नहीं है आपकी घर नहीं कहते। अच्छा, मजे की बात, मुझे नहीं रोकते, बस कहते बस ध्यान से, बस। अच्छा, वो दूसरों को रोकते हैं, आपको नहीं रोकते? नहीं, मुझे बस अच्छा, कहते हैं, साथ ही ना बस बैलेंस ध्यान कर रही, साथ ही बैलेंस कर रही। नहीं सच में डांट पर तो ऑब्वियसली नहीं, बस इतना होता है, बस ध्यान से ख्याल रखना, पता ना मैं क्या असर करता है। मैं कहती जी मुझे पता है। अच्छा, एक्चुअली जैसे कहते हैं मैं एक कश्मीरी हूँ एंड बट एज वेल, तो मुझे स्वीट टूथ बहुत है एंड आई अच्छा, इस प्रोग्राम में 2 बर्ड्स हैं माशाल्लाह, तो 3 हिप्स हैं, 2 बर्ड्स हैं। अच्छा, तो जो बट इफ पे कश्मीरी- भारी हैं दोनों। इसमें, हाँ। जो कश्मीरी जो बट्स होते हैं, दे एक्चुअली नोटोरियस फॉर फूड एंड ईटिंग। खैर मेरा इतना नोटोरियस पर ऑब्वियसली नाम मेरे लेकिन they notorious for their obesity as well. उसी वजह से हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि यार इतना नहीं खाना, लेकिन आई हैव दैट स्वीट टूथ। तो अक्सर कोई मीठा आता है ना, तो आई जस्ट हैव टू टेस्ट समथिंग। तो उस वक्त अफान कहते हैं हाथ होला रखना है। मैं सिर्फ चखती फिर भी एक्चुअली है कि इसकी नहीं जो रखती, मदर है रखती हूँ। वो डायबिटिक हो गई, ठीक है। अच्छा, तो हम अब हम HbA1c अपना बड़ा फ्रीक्वेंट कराते हैं, तो हम केयर करते हैं। Yes. मैं मैडम हिना को देख के हैरान हूँ, आप बांटते हैं और कहीं से नहीं लग रही आप बांटते हैं। बट तो Exactly. वैसे अगला हम सवाल जिन मैं बटों को जानते मैं हैं- और हिना भी यही करने वाले थे। फिटनेस के लिए क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। हमारे घर में कश्मीरी हरीसा, पाए
اور سب بنتا ہے اور ہم ہوسٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ساری فیملی ہمارے گھر پہ کھانا کھاتی ہے. بٹ I work out regularly. Wow, that's and I eat high protein diet and I eat in moderation. So I think I think everyone should, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا. اسپیشلی خواتین کو یہ پیغام دوں گی کہ آپ کے لیے آپ کی ناٹ اونلی ہیلتھ بٹ آپ کی کانفیڈنس, آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کی ورتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی اس عید پہ آپ یہ ضرور سمجھیں کہ آپ کی آواز بلند کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ بندے آپس میں بیٹھ کے کئی دفعہ جوک بھی کر دیتے ہیں خواتین پہ, اوپر نیچے بات بھی کر دیتے ہیں, لیکن سیلف ورتھ اور کانفیڈنس, آپ کا خود اعتمادی آپ کی اپنی وجہ سے آتی ہے, اور اس کے لیے یو ہیو ٹو ورک ہارڈ آلسو. اور اسپیشلی اس عید پہ میں اپنی, کیونکہ میں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں بہت سی خواتین کو ملتی ہوں, اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں, خدا نخواستہ انسٹنسز آف ریپ, ڈومیسٹک وائلنس, آنر کلنگ, ہراسمنٹ, ورک پلیس ہراسمنٹ. تو آپ نے ہچکچانا نہیں ہے کیونکہ آپ کمزور نہیں ہیں, اپنی آواز ہمیشہ بلند کرنی ہے. اور ایسے سسٹم ضرور ایگزسٹ کرتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے. اور اسپیشلی آپ کے پروگرام کیونکہ عید کا دن ہے, میں یہ بتاؤں گی کہ اینی ٹائم کوئی بھی کسی ایمرجنسی سچویشن میں ہو تو 15 پہ کال کریں. 15 پہ نمبر 2 پہ آپ دبائیں گے تو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہے, اس میں ود ان 20 minutes the police will be at your place. ٹھیک ہے. اس کے بعد خواتین کو کوئی قسم کا بھی کیس ہو, جیسے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا کام ہی یہ ہے کہ ہم فوری FIR درج کرواتے ہیں خواتین کو, ان کو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں, ان کو فری لائر ایکسیس ہوتا ہے, ان کو شیلٹر ہوم پرووائڈ ہوتا ہے. خدا نخواستہ اگر ایک عورت اگر اس کو گھر میں کسی طرح کا گھریلو تشدد ہو تو پاکستان میں ایسے بلز اسپیشلی پنجاب میں موجود ہے. پنجاب ویمن پروٹیکشن بل جو ہے اس میں جو خاتون ہے اس کو ریزیڈینشیل آرڈر ملتا ہے کہ وہ گھر پہ وہ عورت رہے گی. دا مین ہیز ٹو ویکیٹ دیٹ پلیس. اس عورت کو مانیٹری آرڈر بھی ملتا ہے کہ اس کو خرچہ بھی دینا پڑتا ہے بندے کو, اور بچوں کی کسٹڈی بھی ملتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن آرڈر بھی ملتا ہے, دیٹ پرسن کی ناٹ کم نیئر یو. سو جسٹ فار دا سیک آف دس عید, دا ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ آپ نہ تو آپ اکیلے ہیں, اور آپ ہمیشہ محفوظ ہیں, اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا ہے, اور اپنی آواز نہیں بند کرنی, کیونکہ بہت سی ہماری ایسی خواتین ہیں جو خدا نہ خواستہ وکٹم بلیمنگ کی وجہ سے یا ڈر یا خوف کی وجہ سے چپ کر جاتی ہیں. تو اس عید کے موقع پر میرا پیغام آپ یہ بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں, دیٹس ویری گڈ میسج. میرا آپ سے تھوڑا سا یہاں ان پٹ یہ ہے, آپ کی چیز کو ہی کیری کر رہے ہیں. ہم وومن کو یہ بتاتے ہیں کہ دے ہیو ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف, دے ہیو ٹو میک وائس لاؤڈ. واٹ ایفرٹس آن یور پلیٹ فارم یو پیپل آر ٹیکنگ کہ ان کو امپاور کیا جائے کہ کما بھی سکیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جو وائلنس کی اصل وجہ ہے چیزیں ان کی فائنینشیل ڈیپینڈنسی ہے. سو دیٹ دس پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی فرسٹ جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر بیکاز آئی ڈونٹ تھنک یو نو اباؤٹ اٹ, اٹس وائلنس اگینسٹ ویمن. Empowerment of women comes under Punjab Women Development Authority. دیکھیں, you are part of that government. یہ بہت زبردست بات ہے. Let me make that clear to you. So, the Punjab Women Development, ٹھیک ہے, آپ کی عورتوں کو اسکل ٹرین کر رہا ہے, عورتوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے, ہونیار اسکالرشپ پروگرام دے رہا ہے, ای ٹیکسی اسکیم دے رہا ہے, ان کو لونز دے رہا ہے, ٹیفٹا ان کی اسکل بلڈنگ کرے. میں ایسے بتا رہی ہوں because this is not part of me, but as the CM Punjab, because you've raised this issue, let me talk about خواتین کو امپاور کرنے کے لیے, خواتین کو قرضے دینے کے لیے, خواتین کو ایجوکیشن میں اگر آپ اسکالرشپس دیکھیں تو 52% of girls are getting more scholarship than boys. اگر آپ ای ٹیکسی دیکھیں تو ای ٹیکسی میں بھی خواتین کو زیادہ ٹیکسیز مل رہی ہیں. اگر آپ آسان کاروبار اسکیم میں دیکھیں اس میں بھی خواتین کو مل رہی ہے. اگر آپ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم دیکھیں تو 20,000 سے اوپر خواتین کو مل رہی ہے. یہ اویل کر رہی ہیں خواتین؟ بالکل, 20,000 سے اوپر خواتین نے
یہ اسکیم اویل کی ہے. آئی تھنک بوائز سے زیادہ لڑکیاں آگے آتی ہیں. اچھی بات ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. بریک پہ جانا ہے ہمیں ویوز, تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویوز. باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا خوبصورت بک آپ نے دیکھا ہے, ہم بڑی زبردست باتیں بھی کر رہے تھے اور obviously وہ بڑی ہیلدی کانورسیشن تھی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑوا رہے ہیں, ہم بالکل نہیں لڑوا رہے, جو کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا کرمنل آفینس لگا ہوا ہے آج کل. یادگار واقعہ نازش کے ساتھ عید والے دن لیٹ تیار ہوئی ہیں. جب یہ تیار زیادہ ہوتی ہے تو یہ تو ڈیلی ہو جاتا ہے. کوئی ایک بہت یادگار, کوئی ایک. اچھا مجھے جو ہے نا پتہ نہیں, میں شاید اس مٹی کا بنا نہیں, جب بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں نا خواتین تیار ہونے میں, بیگمات ہوں یا بعض اوقات ظاہر ہے ہم کسی شو میں جاتے ہیں, کو ہوسٹ ہوں یا کہیں بھی ہو, میں اوفینڈ ہو جاتا ہوں. مطلب مجھ سے نہیں یہ برداشت ہوتا کہ بھائی اتنا ٹائم آپ اس لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی خاتون تیار ہوئی جا رہی ہے, اور ایسی کون سی تیاری ہوتی ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہوتی. اس کے اینڈ میں نا ہیئر اسٹریٹ ضرور رہتے ہوتے ہیں کہ میں بال اسٹریٹ کر رہی ہوں, کیونکہ obviously بال سوکھنے میں ٹائم رہتا ہے نا, اب لیس ہیٹنگ کے آپ بار بار ڈرائی کرو گے, تھوڑا سا تیار ہو کے اینڈ میں بال. ایسا واقعہ یاد کرو چیزیں جو کہ آپ کو نازش سے تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے, یار یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ہاں میں. اور نازش آپ کو مجھے ایسے ہے کہ امپیشنٹ ہے, جلدی 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 جلدی, اور کچھ بھی نہیں. تھوڑا سکون صبر لائف میں, ہاں بس تھوڑا سکون. اچھا میں تھوڑا سی چل پرسنالٹی ہوں, عفان کہتے ہیں کوئک 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 کوئک, بس یہ ہمارا جو کلاس زون آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی یادگار انٹرسٹنگ ہی واقعہ ہو جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہو؟ ایکچولی ہماری, میں لوگوں کو ایک بات یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں, لوگ اس چیز کو شاید نہیں سمجھتے. میری الحمدللہ 2 بیٹی ہیں اور اس کے بعد بیٹا ہوا, اور بیٹا شادی کے 8-9 سال بعد ہوا. تو جب پہلی ڈاٹر ہوئی تو نازش کی جاب لگی, گورنمنٹ جاب لگی, پھر تو یہ اس کے بعد بزنس میں آ گئی نا, اس نے وہ جاب چھوڑ دی. اور جب دوسری بیٹی ہوئی تو آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹس, میں گمبٹ سے واپس آیا تھا. اٹ از اسٹل اے بوم, مطلب 3 مہینے اپوائنٹمنٹ نہیں ملنی چیزیں. ایون سموسا فیم کیم آفٹر آئی تھنک میں نے کہا ماشاءاللہ یہ عفان یہ آپ کا ہے. دوسری بیٹی میری جب ہوئی تو اللہ نے اتنا نوازا. تو میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹے جو ہیں وہ نعمت ہیں, تو بیٹیاں جو ہیں نا وہ اللہ میاں کی رحمت ہیں, اور رحمت آپ کے گھر برستی ہے, اور وہ جب تک آپ کے گھروں میں ہے نا وہ رحمت ہی رحمت ہے, اور دوسرے گھروں میں جا کے بھی وہ آپ کے لیے اور زیادہ رحمت ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو میں تو اپنے واقعات اگر کوٹ کرنا چاہوں تو میری تو ڈاٹرز کے ساتھ ایسی زبردست بانڈنگ. یہ بات آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی کی ہوئی ہے, اپنے سوشل میڈیا میں بھی کی ہوئی ہے, بیٹیوں کے ساتھ کی بانڈنگ بہت زیادہ ہے, اور ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی بات کی ہے. یہ بہت اچھی میں پہلی بار سن رہی ہوں کہ آپ کا بیٹا بھی ہے. ہاں, جب بھی آپ نے بات کی وہ بیٹیوں کی کی ہے. دیکھیں اتنی زیادہ کی کہ لوگوں کو بیٹے کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اسی طرح آپ کے بچوں کو سلامت بھی رکھے. اور بہت خوبصورت بات کی ہنا صاحبہ, سی ایم صاحبہ کے ساتھ آپ ماشاءاللہ بہت کلوز ہیں, اوبیسلی آپ کی کولیگ بھی ہیں, آپ کی سمجھ لیں آپ کی سینئر بھی ہیں, اور آپ کی پارٹی کی اوبیسلی وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کو. کوئی آپ ان کے ساتھ اکثر دیکھی جاتی ہیں پارلیمنٹ اور اسمبلی, پنجاب اسمبلی میں بھی, اور ویسے ان کے حوالے سے کوئی یادگار واقعہ ہو؟ اور ویسے بھی سنا ہے ماشاءاللہ جب ان کے بچوں کی شادی وغیرہ ہوتی ہے, ابھی جس طرح جنید کی ہوئی ہے, اور اس میں ان کا ایک دوسرا رخ آتا ہے, سنگنگ بھی کرتی ہیں اور ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. پہلے تو میں ڈاکٹر عفان کی بات کو بہت سائٹ کروں گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک جو سوسائٹی ہے, ایک تو میٹریارکل سوسائٹی ہے, ہماری مدرز جو ہیں وہ بچوں کو جس طرح براٹ اپ کرتی ہیں, اور فادرز بیٹیوں کو اگر اسی طرح ویلیو کریں. جب بچے سے ہم 3 بہنیں ہیں, اور ہمارے بھی فادر نے ہمیشہ بیٹیوں پہ انویسٹ بھی کیا ہے, انہوں نے ان کی ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا. اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر عفان کہہ رہے ہیں, ہماری سارے والدین کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی جب بچوں کا براٹ اپ کر رہے ہو تو آپ اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ایکول ٹریٹ, بلکہ بیٹیوں کو زیادہ اچھا ٹریٹ کرو, بیٹیوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ انویسٹ کرو. اور بالکل یہ بات سچ ہے کہ بیٹیاں آپ کی رحمت ہیں, وہ آپ کی جتنی بلیسنگ لے کے آتی ہیں آپ کے گھر میں وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور جو بچیاں پیار کرتی ہیں نا ماں باپ سے,
चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद, जो बच्चियां गिव बैक कर सकती हैं वो कोई भी नहीं कर सकता. सो दिस इज द मेन पॉइंट. जिस दिन से हमारी जब हम लोग अपनी बेटियों को उसी तरह वैल्यू करेंगे तो आई थिंक वो सोसाइटी में और बॉयज को भी हम बचपन में ही ये बताएंगे कि बेटे आपने अपनी बहन को अच्छा ट्रीट करना है, आपने अपनी बहन को रिस्पेक्ट देनी है, आपने अपनी माँ को रिस्पेक्ट देनी है, आपने इर्द गिर्द को अपने सोसाइटी से हम इंटर्न्स भी देख के आते हैं. सो वी हैव बॉयज हु आर आल्सो एक्टिंग एज पीस एम्बेसडर्स एंड दे आर वेरी वेरी स्मार्ट बॉयज. दे से कि हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते, हमारे लिए भी औरतों पे हाथ उठाना एक रेड लाइन है. सो वी आर ब्रिंगिंग अप अ सोसाइटी इन विच वी आर वैल्यूइंग आवर women, we are giving them opportunity to educate them and also raising our boys as peace ambassadors for the society. मैडम है ना, इसमें मैं ऐड करूंगी. देखें हम हमेशा बेटियों की तरबियत पे बात करते हैं, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस ये सब आता है तो क्यों ना बेटों की तरबियत पे उससे ज्यादा जोर दिया जाए कि आने वाली जो लड़की हो उसको इज्जत से. मैं वही कह रही हूँ, मेट्रियार्कल है ना, हमारी माएँ कंट्रोल करती हैं. कि जो भी है, जब माँ कंट्रोल करती है बेटों को तो माँ उस वक्त बेटों को ये भी सिखा सकती है कि तुम अगर तुमने किसी को मारा या तुमने किसी से बदतमीजी की है तो दैट्स नॉट राइट. Yes. She should correct her at that point. You will not raise those kind of men who think that it's और okay. फिर मेरे ख्याल में बहुत से बच्चे जो होते हैं उसमें माओ से ज्यादा बाप का भी, क्योंकि वो जो जैसा देख रहे होते हैं वो वही चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे अच्छा, बिल्कुल. बड़ी तीनों ने बहुत खूबसूरत बात की है और ये बहुत अच्छा पैगाम भी सामने आया है. Yes. सवाल मेरा आपसे, और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा जी बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं माशाल्लाह, और गाना भी बहुत अच्छा गाती है और उनकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है. अच्छा नहीं माशाल्लाह, और सिंगिंग भी. अच्छा, कोई उनका आपको कोई याद? Everyone cherishes her, and not only she is good, she's competent, she's compassionate, she does great work, she's very hard working. The amount of hours she puts in her work, I have not seen anyone put that much amount of. अच्छा, वो ईद की तैयारियां क्या करती हैं, कैसे ईद सेलिब्रेट करती हैं? पंजाब के उन्होंने ईद में मैंने तो नहीं ईद वो ईद पे भी आई एम श्योर काम कर रही होंगी. ईदी आती है आपको उनसे? ईदी पूरे पंजाब को मिली है. उन्होंने इस दफा जो जनरली आप देखें कि ओवरऑल सहूलत बाजार लगाए और जनरली जिस तरह ओवरऑल पंजाब के अंदर सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सैलरीज पहले मिल गई, तो ये सब चीजें ईदी कंसिडर होती है. सो आई थिंक और जो इस ईद पे आप देख लें जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही, रेस्क्यू 112 24 आवर्स आपका वर्किंग है, आपकी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन और सारी इमरजेंसी सर्विसेज वर्किंग है. जब एक आपके सुबह में ये सब चीजें मिल रही हैं तो इसके पीछे कोई काम कर रहा है. आप उनकी किस चीज को फैसिनेट करती हैं? कोई आपको सबसे ज्यादा I look up to her courage and resilience, the amount of courage and resilience she has. देखें जब मियाँ साहब गिरफ्तार हो रहे थे तो मैडम सामने आई अपने बाप के साथ. जिस तरह वो टाइम था जब मियाँ साहब का के ऊपर बुरा वक्त था तो मरियम नवाज शरीफ ने पूरी पार्टी संभाली. अब वही पीटीआई का टाइम है कि पार्टी जो है वो किस तरह इमर्ज हुई. नहीं, पीटीआई का वो टाइम है कि कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है. पीएमएलएन की एक ऐसी पार्टी है जो मुश्किल वक्त में भी एक बंदा भी नहीं हमारा छोड़ के गया, तो उसको कौन कंट्रोल करने वाला था? मरियम नवाज शरीफ. तो मैं जरूर उसको उनको एज अ डॉटर आई थिंक आई लुक अप टू हर. The amount of resilience and courage, the amount of the way she's a communicator, the way she voices her opinion, the way she is clear as a decision maker. I think these are qualities which I look up to her. अच्छा, वैसे तो ये होता, मैं एक पूछने लगा था एक अच्छी चीज और एक उनकी नेगेटिव चीज, लेकिन नेगेटिव चीज नहीं मैं पूछूंगा आपसे उनकी, क्योंकि माशाल्लाह आपके लीडर भी हैं और आपकी कायद भी हैं. नो डाउट शी इज डूइंग वंडरफुल जॉब और जिस तरीके से वो लीड कर रही है पंजाब को. रूमा, आप इस बारे में बताएं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी हो और वैसे तो जर्नलिस्ट आपने क्या देखा पंजाब में, क्या चेंजेस आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? पंजाब ऑब्वियसली बाकी सूबों से इसकी तरक्की वगैरह सब कुछ बहुत जबरदस्त है. हम बाकी सूबों में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, सिंध मेरा बहुत आना जाना होता है, तो आप बाकी सूबों से कंपैरिजन करें तो आपको ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, सफाई सुथराई के हवाले से पंजाब आपको टॉप पे नजर आता है. सो वो बाकी चीजों में हमें वो चीजें जो है वो नजर नहीं आती. सो ऑब्वियसली अच्छा, मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, इनका जो इनिशिएटिव है ओवरऑल ही सीएम साहिबा रॉक कर रही है पंजाब में, जितना भी हम पिछला देखें. लेकिन जो इनका सुथरा पंजाब इनिशिएटिव है ना, दैट शॉक्ड मी, क्योंकि मैंने गंबट में 3 साल गुजारे और हम बाहर निकलते थे, वो इंटीरियर सिंध है, टू मैस गंदगी थी, मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते.
تو یہ انیشیٹو ان کے میں کیونکہ لودھرا میں لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام کو بھی دیکھتا ہوں، تو آپ کسی پیریفری میں چلے جائیں، اب یہ صرف لاہور تک محدود نہیں ہے، میں نے وہاں بھی ستھرا پنجاب کی گاڑیاں دیکھی ہیں، آپ کسی پنڈ دیہات گاؤں میں چلے جائیں وہاں بھی ستھرا پنجاب کی. تو یہ ایک ایسی کمنڈیبل چیز ہے کہ آپ کسی بھی، یہ نہیں ہوا کہ یہ لاہور کنفائن ہے. اب آپ ان کی پچھلی گورنمنٹس اگر دیکھیں تو بڑا یہ کرٹیک ہوتی رہی کہ لاہور، ایسا بہت ساری چیزوں میں مجھے اس ایرا میں نظر نہیں آیا، اور یہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں لاہور کہ تو چیری آن ٹاپنگ ہو گیا، نو چیری آن ٹاپنگ ہو گیا، لیکن میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گی، پنجاب حکومت یا مریم نواز شریف صاحبہ وہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں. ایک چیز کہ مجھے ہاسپٹلس میں جب میں جاتی ہوں، اسپیشلی سرکاری ہاسپٹلس، اور ابھی میرا ریسنٹلی بھی کافی آنا جانا رہا ہے، سو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی ستھرا پنجاب اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 ایک اور چیز میں نے نوٹ کیا کہ حکومت اپنے اینڈ سے بہت کچھ کر رہی ہے، جیسے جتنے بھی ہم پنجاب کے لاہور کے ایریاز کی اگر میں بات کروں، ایون میں پچھلے سال بقرہ عید کی بات کروں تو جس طریقے سے لاہور کو کلین کیا گیا، وہ میں باقی جگہوں پر تو علائشیں کہیں نظر نہیں آئی، کہیں بھی علائشیں. بالکل اب آگے بھی عید آئے گی تو آئی ایم شیور ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر اپنی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سب کچھ حکومت پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بس سب کچھ انہوں نے ہی کرنا ہے. آپ لوگ گاڑی سے باہر نکل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پھینک رہے ہیں، سلائیوا اپنا اسپٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی، یعنی کہ لوگوں کو سینس نہیں ہے، آپ سب کچھ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. آپ کی جو اپنی چاہیے ہم سیوک سینس جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی فلفل کریں. بالکل صحیح ہے. سو مچ ہے نا، اینڈ اٹس پلیزر میٹنگ یو. بہت شکریہ آپ کا بھی. بس ہماری یہ کھٹی میٹھی سی عید کی ٹرانسمیشن جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.